الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan kepada manusia sejauh mana ada kesatuan dalam hati-hati manusia. Apabila dalam hati manusia ada muhabbat, kasih sayang satu sama lain, dalam hati manusia ada satu hati, kecintaan satu sama lain, maka sejauh itu akan datang nusrah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia di dunia ini menjalani kehidupan untuk menunaikan takaza jasmaninya, bagaimana jasmani saya menjadi baik, cantik, indah, bagaimana jasmani saya mendapatkan pakaian yang baik, bagaimana jasmani saya duduk di kendaraan-kendaraan yang baik, bagaimana jasmani saya mendapatkan makanan-makanan yang baik, ingin hidup dengan kemudahan-kemudahan, dengan kemewahan-kemewahan, menjalani kehidupan dengan tidak ada kesusahan, maka apabila manusia seperti ini 24 jam usahanya untuk berfikir atas jasmaninya, bagaimana jasmaninya dalam keadaan baik, apabila manusia di seluruh dunia berfikir untuk menyempurnakan takaza jasmaninya, maka di dunia ini akan terbentuk bentuk daripada perpecahan, akan terbentuk kehancuran di dunia ini, dan manusia tidak akan menjadi manusia, tetapi manusia akan menjadi hewan. Dengarkan dengan tawajuh, karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sifat di dalam jasad manusia, sifat perpecahan, dan di dalam ruh Allah taala meletakkan sifat kesatuan. Kalau kamu mau melihat perpecahan dari jasmani, maka pergilah ke kubur dan lihatlah. Ketika ruh telah keluar, jasad pun menjadi terpecah belah, kepalanya pun terpisah dari badan, kakinya terpisah dari badan, tangannya terpisah dari badan, tangannya terpisah dari badan, seluruh badannya akan terpotong-potong. Mengapa? Karena ruh telah keluar. Dalam jasad manusia Allah taala letakkan perpecahan. Apabila di dalam jasad ini masih ada ruh, maka seluruh jasad akan tetap bersatu. Apabila kaki terasa sakit, ular menggigit kakinya, maka karena sakitnya kaki mata pun menangis, sakitnya kaki lidah akan berbicara dengan dokter, sakitnya kaki telinga akan mendengar arahan dokter, sakitnya kaki maka kaki yang lain akan berjalan, sakitnya kaki maka tangan akan mengambil obat dari dokter, sakitnya kaki hati pun menjadi menangis. Ketika ruh masih ada di anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak. Ketika ruh keluar daripada jasad, walaupun masih ada mata tapi tidak dapat melihat, lidah masih ada tapi tidak dapat berbicara, tangan masih ada tidak dapat memegang, kaki masih ada tapi tidak dapat berjalan, mata masih ada tapi tidak dapat melihat, istrinya berdiri di sampingnya tapi dia tidak dapat mengenal. Mengapa? Karena ruh telah keluar dari jasadnya. Ruh akan menyatukan, karena dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan sifat persatuan. Tidak ada nabi yang datang ke dunia usaha atas jasad manusia. Tidak ada nabi yang datang buat usaha di dunia ini untuk menyempurnakan takaza jasmani manusia. Setiap nabi telah datang membawa amalan ruhani, dan dalam amal ruhani Allah Ta'ala meletakkan persatuan di dalam. Di dalam kalimah Allah Ta'ala letakkan persatuan. Kalimah ini kalimah yang satu. Apakah dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang telah mengucapkan kalimah ini,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia seperti mana satu jasad manusia. Maka semuanya seperti satu jasad manusia. जिस तरह अंगुली में दर्द हो रहा है, seperti mana di satu jari kaki sakit, maka seluruh jasadnya akan bergerak. सारा जिस्म उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। Maka seluruh jasadnya akan dipergunakan untuk mengobati. ऐसे ही दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, Begitu juga apabila ada satu orang Islam di ujung dunia yang mana dia mendapatkan kesusahan, dan orang Islam di Amerika, orang Islam di Indonesia tidak ada perasaan sedih kepada mereka, tidak ada kerisauan dan fikir kepada mereka. Islam yang bagaimana kita ini? Harusnya kita mengalami kesusahan. जिस तरह इसके जिस्म में तकलीफ है, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस कर रहा है। Seperti mana satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan इसकी sakit. औलाद को तकलीफ है, इसको पूरी रात नींद नहीं आ रही है। Anaknya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Ketika perut istrinya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Bagaimana kita dapat tidur? Bagaimana kita dapat tenang-tenang ketika orang-orang Islam meninggalkan iman, meninggalkan agama, meninggalkan cara kehidupan Nabi SAW? Islam yang bagaimana kita ini? Hadirin yang mulia, seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam, terkhusus Rasulullah SAW telah datang ke dunia ini membawa ruhani amal. Lihatlah dalam kalimah ada persatuan. Kemudian solat, bagaimana persatuan? एक ही सब में Di dalam saf yang sama, siapa Mahmud dan siapa Ayas, semuanya berdiri sama di saf yang sama. Di satu saf yang sama ada seorang menteri, ada seorang pekerja, ada seorang tuan, ada seorang hamba sahaya, ada seorang pedagang, ada pekerjanya, ada orang yang besar, ada orang yang kecil. Maka di saf yang sama tidak dibedakan satu sama lain, semuanya berdiri dalam satu saf yang sama dalam solat. Kemudian dalam zakat juga ada persatuan. Islam mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan membagi-baginya kepada orang-orang miskin. ज़कात में कैसा जोड़ है? Bagaimana adanya persatuan dalam zakat? Dikatakan sebaik-baiknya orang kaya yang dia pergi ke depan-depan pintu-pintu rumah orang-orang miskin, dan seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang pergi ke depan pintu rumah orang-orang kaya. Maka telah dibentuk persatuan. Dikatakan kepada orang miskin, kamu bantulah orang kaya dengan tenaga, dengan diri kamu. Dan dikatakan kepada orang kaya, kamu bantulah orang miskin dengan harta kamu. Sehingga sesama kalian akan ada persatuan, आपस में मोहब्बत हो। akan ada kasih sayang, satu sama lain akan mengetahui keperluannya. Maka dalam zakat ada persatuan, karena amal ruhani. Kalimah merupakan amal ruhani. नमाज रूहानी अमल है, Salat merupakan amal ruhani. ज़कात रूहानी अमल है। Zakat amal ruhani. Dan puasa juga adalah amal ruhani. Di dalam puasa ada persatuan. Orang miskin juga puasa, मालदार भी रोजा रख रहा है, orang kaya juga puasa, वजीर भी रोजा रख रहा है, menteri juga berpuasa, वजीर भी रोजा रख रहा है, menteri-menteri yang lain juga berpuasa. हर आदमी रोजा रख रहा है। Setiap orang berpuasa, dan dikatakan sebaik-baik orang yang berpuasa adalah yang memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Walaupun dia memberikan berbuka dengan sepotong kurma, walaupun dia memberikan berbuka dengan segelas air. Mengapa dikatakan seperti ini? ताकि गरीब अमीर में जोड़ पैदा हो जाए, Sehingga akan terbentuk kesatuan di antara orang miskin dengan orang kaya. पैदा हो जाए। Akan terbentuk kecintaan. Siapa orang yang berpuasa, yang mana dia tidak sanggup walaupun memberikan satu potong kurma kepada yang lain. Maka untuk itu dipersiapkan, sehingga setiap orang yang berpuasa dapat berbuka वक्त sendiri, पर रोजा खोले berbuka pada waktunya. Maka dengan seperti ini akan terbentuk kesatuan, और इज्तिमाइयत पैदा हो। akan terbentuk istimaiyah. Puasa adalah untuk membentuk istimaiyah. Zakat adalah untuk membentuk istimaiyah. नमाज इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए है, Salat adalah untuk membentuk istimaiyah. और कलमे तौहीद इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए है। Dan kalimat tauhid juga untuk membentuk istimaiyah. Dan kemudian haji. Di dalam haji Allah Ta'ala meletakkan persatuan. कैसा जोड़ रखा है? Bagaimana persatuannya? Maka orang Indonesia berangkat dari और Indonesia एक ही लिबास में चला, dan berangkat dengan pesawat terbang. Satu kain di atas dan satu kain di bawah. Maka pakaian ini juga dipakai orang यही India. लिबास अमेरिका वालों का, Pakaian ini dipakai orang Amerika. यही लिबास जापान वालों का, Pakaian ini dipakai orang Jepang. यही लिबास हिंदुस्तान वालों का, Pakaian ini dipakai orang India juga. सारे एक लिबास में जा रहे हैं। Seluruhnya berpakaian dengan pakaian yang sama. ये पूरे आलम को बता रहा है, Seluruh alam diberitahu, lihat bagaimana persatuannya orang-orang Islam. Dan satu bahasa saja semua. मलेशिया वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang Malaysia meninggalkan bahasanya. हिंदुस्तान वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang India meninggalkan bahasanya. इंग्लैंड वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang Inggris meninggalkan bahasanya. अमेरिका वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया। Orang Amerika meninggalkan bahasanya. Semuanya meninggalkan bahasanya और एक masing-masing. जुबान में आ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। Datang kepada satu suara saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Semuanya mengucapkan kalimah yang sama. Apakah dia laki-laki atau perempuan, orang muda ataupun orang tua, orang India ataupun orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika. Mereka telah meninggalkan bahasa mereka masing-masing dan mengucapkan kalimah yang sama.
Maka di dalam haji Allah Ta'ala meletakkan persatuan. Tidak ada ruhani amal yang mana di dalamnya tidak ada persatuan. Di dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan persatuan. जिसमें अल्लाह ने तोड़ रखा है, Di dalam jasad Allah Ta'ala meletakkan perpecahan. Apabila usaha atas ruhaniyat dibuat di dunia ini, usaha para nabi dibuat di dunia ini, तो सारी दुनिया में जोड़ होगा, maka seluruh dunia akan bersatu. इंसानों में जोड़ होगा, Akan bersatu seluruh आपस manusia. में मोहब्बत होगी, Akan ada kasih sayang di antara एक दूसरे manusia. का ख्याल होगा, Satu sama lain akan saling एक दूसरे का memperhatikan. जरूरत में काम आने का जज्बा होगा, Satu sama lain mempunyai semangat untuk memenuhi keperluan yang बीमारों lain. की तीमरदारी होगी, Akan memperhatikan orang-orang yang sakit. भूखों को खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, Akan memberikan makan minum kepada orang yang lapar dan haus. नंगों को पहनाया जाएगा, Akan memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. मकान वालों को मकान दिया जाएगा, Memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak punya rumah. हर एक के साथ खैर खाई भलाई बढ़ती जाएगी। Maka kepada satu sama lain akan memberikan kebaikan-kebaikan. ये इस्लाम का तरीका है, Ini merupakan tarikah caranya इसको Islam. इस्लामी मुआशरा कहते हैं। Inilah dikatakan dengan muasyarat Islam. इस्लामी मुआशरा ये है, Inilah muasyarat Islam. Apabila ada yang menyakiti kita, kita maafkan mereka. Apabila ada yang memaki kita, kita doakan mereka. Apabila ada yang mengambil hak kita, maafkan hak kita. कोई आपको जुल्म करे तो हमको, Apabila ada yang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan kezaliman ये mereka. इस्लामी मुआशरा Inilah muasyarat Islam, maka akan membentuk persatuan dan muhabbat di antara kita. Pedagang orang-orang Islam bukanlah untuk mencari harta. Mereka bukan mencari nafkah untuk mengumpulkan harta मोदी benda. बंगला बनाने के लिए नहीं कमाता, Mereka bukan mencari nafkah untuk membuat rumah-rumah yang besar. अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं कमाता। Mereka mencari nafkah bukan untuk menunaikan hajat mereka. मुसलमान ताजिर Pedagang-pedagang orang-orang Islam adalah untuk menyempurnakan hajat-hajat orang lain dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Mereka juga mengeluarkan zakat kepada orang-orang. ज़कात के अलावा भी अपने माल को खर्च करता है। Selain zakat, mereka juga mengeluarkan harta mereka. Karena mereka mengetahui apabila hartaku dipakai untuk kepentingan orang lain, inilah harta yang akan memberikan manfaat kepadaku. Harta yang saya pakai untuk zat diri saya sendiri, untuk keperluan anak dan istri saya, maka harta ini tidak akan memberikan manfaat kepada saya. Tetapi harta apabila dipergunakan untuk kepentingan orang lain, maka harta ini akan memberikan manfaat kepada diri saya. Tokoh-tokoh orang-orang Islam bukan untuk mendapatkan laba, tetapi tokoh-tokoh orang Islam untuk memberikan manfaat pada orang-orang lain. Mereka membawa uang juga memberikan harta. और बगैर पैसे की भी माल देगा। Dan terkadang orang tidak membawa uang diberikan juga harta benda. मुसलमान ताजिर जरूरत को देखता है, Orang pedagang-pedagang Islam mereka melihat और keperluan. उसके दिल का ये अरमान होता है, Dan dalam hati mereka punya harapan, bagaimana saya akan memenuhi keperluan orang-orang lain. Kalau saya memenuhi keperluan orang-orang lain, maka Rabb Allah akan memenuhi keperluan saya. जिस दिन कोई साथ देने वाला नहीं होगा, Yang mana pada waktu tersebut tidak akan ada yang bersama saya. Waktu itu Allah akan bersama saya. Ada satu orang anak perempuan berumur 8 tahun. दुकानदार के पास गई, Dia telah pergi kepada satu orang pedagang. मुझे 1 रुपये की दाल दे दो। Berikan saya dal 1 rupiah. Maka pedagang itu mengatakan, pergi dari sini. Apakah dal dapat dengan uang 1 rupiah? Dia pergi ke toko yang lain. दूसरे दुकानदार ने भी धक्का दे दिया, Pedagang yang lain juga telah menolaknya. Dia menangis pergi ke toko yang ketiga. तीसरी दुकानदार पर एक दीनदार आदमी खड़ा था। Toko yang ketiga pedagangnya adalah orang yang soleh. Dia haji dan orang yang menjaga solat. Orang yang berdiri tersebut yakin kepada akhirat. अल्लाह पर एतमाद यकीन पैदा करने वाला खड़ा हुआ था। Orang-orang yang berdiri adalah orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Maka anak wanita yang menangis tadi dipanggil. Katakan, anakku ada apa? इस जमाने में तुम 1 रुपया लेके क्यों आई? Pada zaman ini mengapa kamu bawa uang 1 rupiah? ये महंगाई का जमाना है, Pada zaman ini di mana-mana mahal. हर चीज आसमान छू रही है, Segala sesuatu harganya sampai तुम selangit. 1 रुपया लेके क्यों आई? Mengapa kamu datang membawa 1 rupiah? Dia mengatakan, bapak saya telah meninggal dunia. Di rumah saya ibu saya sendirian saja. Dan 5 wanita gadis ada di rumah saya. Kakak-kakak saya tidak dapat keluar dari वो rumah. पर्दे में रहती है, Dia berada dalam pundah mereka di rumah. हमारी माँ लोगों के घरों में जाती थी, Maka dia telah pergi ke rumah menyapu rumah orang-orang. उनके घर में कपड़े धोती थी, Ibu saya menyuci pakaian orang-orang. वहां से कुछ मिलता था, हम 5 महीने मिलकर के उसको खाते थे। Maka mendapatkan sedikit sesuatu dari kerja tersebut, maka kami berlima berenam memakan dari hasil. इससे हमारे पेट भरता था। Maka dengan ini kami pun mendapatkan makanan. आज मेरी माँ को Hari ini ibu saya 5 hari sudah jatuh sakit. Maka apa yang ada di rumah semua sudah habis. 3 hari kami sudah kelaparan. Ibu saya mengatakan, wahai anakku, lihatlah, mungkin di senta-senta pinggir-pinggir rumah ada uang sedikit, maka ambil dan belilah dal. Kita akan memasaknya dan meminum air. Untuk itulah saya datang membawa uang 1 आपको rupiah. देना हो तो दाल दे दो, Kalau kamu mau memberi, maka berikanlah dal इसको kepada हम घर kami. ले जाएंगे, उबाल करके उसका पानी पी लेंगे। Maka kami akan sedikit memasaknya, airnya kami akan minum. Nah kalau tidak, seperti mana pedagang yang di toko pertama, di toko kedua telah mengusirku, maka kamu juga dapat mengusir. Maka Haji Sabun menangis mendengar cerita anak perempuan. वो अल्लाह से लेना जानते थे, Dia mengetahui bagaimana mendapatkan sesuatu dari Allah. आज वो दीन अल्लाह लाया है। Hari ini Allah Ta'ala telah bawa anak perempuan ini. Kalau aku memberikan manfaat kepadanya, memberikan makan kepada perutnya yang kosong, maka nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki kepadanya. Hari ini pedagang berpikir hanya untuk mencari laba saja kita. Dengan mencari nafkah kita tidak akan dapatkan rezeki. रोजी तो अल्लाह
3 hari 3 malam kelaparan, tidak ada makanan yang masuk ke perut mereka, kemudian mendapatkan makanan, mereka telah masak bersama-sama mendapatkan makanan, kenyang dengan makanan tersebut, apakah dalam hati keluarga ini keluar dari hati mereka doa atau tidak kepada pedagang? Coba pikirkan hadirin, 3-4 orang anak yatim ini, dari hatinya mereka berdoa, maka sampai mana doa-doa mereka? Kemudian dengan doa tersebut, Allah SWT telah buka pintu rezeki kepada pedagang ini, bahkan sampai anak cucu keturunannya, kita tidak akan dapat memikirkan. Ini merupakan jalan untuk mengambil dari Allah. Ini merupakan jalan membuka pintu khazanah dari Allah. Cara yang langsung untuk mentawajukan kudrat Allah SWT. Kemudian Haji Sahab selesai daripada pekerjaannya di toko, dia telah pulang ke rumah, dia telah memanggil istri, dia mengatakan, tetangga kamu ada satu wanita janda, dia mempunyai anak-anak perempuan, mereka telah kelaparan 3 hari tidak makan. Mengapa kamu tidak mengetahuinya? Nanti pada hari kiamat, apa yang akan kamu jawab di hadapan Allah SWT? Maka istrinya pun menangis. Bukan dengan tangisan kerja selesai. Ambillah ini uang 200.000 rupiah. Maka langsung pergi ke rumah janda tersebut. Datanglah ke sana, berikan uang ini di tangannya dan katakan supaya kita membina hubungan pernikahan dengan anak-anak perempuan tersebut dengan anak kita. Hari ini uang kita pakai untuk nafsu kita, untuk syahwat kemauan kita. Kita sibuk membangun gedung-gedung rumah-rumah yang besar. Anak-anak miskin, anak-anak wanita yang miskin, mereka tidak menikah lagi. Kepada wanita-wanita miskin tersebut, mereka telah masuk pada perbuatan-perbuatan zina. Maka siapa yang bertanggung jawab atas perkara ini? Harta kita kemana kita keluarkan? Coba kita fikirkan, kita semua ini adalah umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kemana harta harus dikeluarkan. Ketika harta ini kita keluarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi keperluan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kekuatan rohani kita. Tidak ada amal apapun dalam agama kita ini yang tidak meningkatkan rohani kita. Jasad terbuat dari tanah, maka makanan untuk jasad juga terbuat dari tanah. Berapa bagus pun kita makan nasi biryani, maka ruh tidak akan dapatkan manfaat apapun. Seberapa besar pun rumah kita, dan di rumah kita ada karpet yang begitu licin, begitu indah, tetapi dengan tinggal di rumah tersebut, ruh tidak mendapatkan apa-apa. Ruh tidak akan mengalami peningkatan. Tidak akan terbentuk kekuatan ruh. Tidak ada hubungan ruh kita dengan makanan yang enak. Tidak ada hubungan ruh kita dengan pakaian-pakaian yang indah. Tidak ada hubungan peningkatan ruh kita dengan kendaraan yang baik. Tidak ada hubungan ruh kita dengan pakaian. Ta'alluq ruh, hubungan ruh dengan amal. Dengan ruhani amal. Apa yang ada di antara langit dan bumi yang kita lihat, semua ini makanan untuk jasad. Dari tanah telah tumbuh tumbuhan, maka akan memberikan manfaat pada jasad. Daripada toko datang uang, maka memberikan manfaat pada jasad. Jadi seluruh perkara di antara langit dan bumi adalah untuk meningkatkan jasad. Sejauh itulah akan menjadi kuat jasad ini. Dan sejauh mana itu akan ada keindahan pada jasad ini. Dan sejauh mana dipakaikan pakaian yang cantik kepada jasad ini. Dan sejauh mana kepada jasad ini dipakaikan kendaraan-kendaraan yang mahal. Maka demi Allah, sejauh itu fitnah akan datang. Dengan mobil kamu akan terbentuk fitnah. Dengan pakaian kamu yang baik akan terbentuk fitnah. Dengan rumah-rumah kamu yang mewah akan terbentuk fitnah. Untuk itu Nabi SAW pada zaman beliau tidak membuat rumah yang permanen. Nabi SAW melewati satu jalan. Nabi melihat ada satu rumah yang baru seperti dibuat. Maka di dalamnya ada satu ruangan yang permanen dibuat. Nabi bertanya, ini ruangan siapa? Siapa yang membuatnya? Maka sahabat menyebutkan nama sahabat tersebut. Sahabat si fulan, dia telah membuat rumah ini untuk tempat tinggal. Maka Nabi pun diam. Nabi tidak memberikan jawaban. Nabi langsung pergi ke Masjid Nabawi. Tidak berapa lama sahabat yang membangun rumah tersebut, dia datang ke Masjid Nabawi. Dia telah memberikan salam kepada Nabi. Nabi tidak menjawab salamnya, bahkan memalingkan wajahnya. Sahabat ini pun menangis. Dia pergi di tengah-tengah sahabat bertanya, ada apa rupanya? Aku tidak buat kerja-kerja yang aku tidak terlambat dalam kerja agama. Dalam kerja makomi aku selalu ikut di Masjid Nabawi. Aku tidak pernah meninggalkan sholat. Aku sholat dengan berjemaah. Bahkan sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku setiap hari membaca Al-Quran dan mengajarkan pada yang lain. Aku berjumpa dengan orang dengan akhlak. Aku mengeluarkan harta pada orang-orang miskin. Dan aku tidak berkelahi dengan siapapun. Tidak bertengkar dengan siapapun. Tetapi bagaimana Nabiku hari ini marah kepadaku? Dia pun begitu susah. Sahabat yang bersama Nabi, mereka mengatakan, betul, memang kamu tidak ada dosa. Tidak ada amal yang membuat Nabi marah kepada kamu. Tetapi kami waktu itu bersama Nabi melewati rumah kamu. Maka kamu membuat satu ruangan yang kecil di tempat kamu yang permanen. Nabi telah terlihat dengan ruangan. Nabi bertanya, siapa yang membuat ini? Kami pun memberitahu nama kamu.
Maka diketahui dengan kamu membuat ruangan yang permanen tersebut, Nabi SAW tidak इसकी suka. वजह से हुजूर ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। Karena perkara itulah Nabi SAW tidak menjawab salam kamu. अल्लाह अकबर, क्या साहबत है, Allahu Akbar, bagaimana sahabat itu? इतना सुनना था। Dengan mendengar perkara itu, maka dia langsung pulang ke rumahnya, दाल लेकर पहुंच गए। membawa kampak dan menghancurkan rumahnya, diratakan dengan tanah semua. Dan dia tidak tanya dulu pada Nabi, baru buat. Bagaimana Nabi akan gembira? Sahabat mereka buat amal bukan untuk diperlihatkan, अपने कामल अच्छे अमल करके छुपाते थे। tetapi mereka buat amal yang baik dan mereka menyembunyikannya. Menyembunyikan amal baik mereka, menzahirkan amal yang baik, maka akan merusak amal, dan menyembunyikan amal yang baik akan meningkatkan ruhani amal. Sahabat tidak memberikan kabar kepada Nabi. Kemudian pada hari berikutnya Nabi melewati jalan yang sama. आप उस जगह पर खड़े हो गए। Maka Nabi pun berdiri di tempat itu. Nabi bertanya, wahai saudara, dahulu aku lihat di sini ada rumah. Bagaimana keadaan rumah tersebut? Maka sahabat memperdengarkan kisah sahabat itu. Kemudian Nabi mengatakan, ketika harta umatku dikeluarkan untuk kerja-kerja kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika harta umatku dipakai untuk membuat rumah, untuk membuat tanah, maka dia tidak mendapatkan pahala apa. Mengapa? Karena rumah ini bukan tempat tinggal. Kemungkinan rumah kamu sedang dibuat, belum siap rumah kamu, kamu pun telah meninggal. Mengapa kamu sibuk membangun? बीमार को हुक्म दे रहा है, Maka diberikan perintah pada tamu. यहाँ ये दरवाजा लगेगा, Jadi buatlah satu pintu di sini. यहाँ ऊपर ऐसे जंगले लगेंगे, Kemudian di atas dibuat satu. यहाँ ऐसा फर्श बनेगा, Kemudian dibuat satu atap di atas. और यहाँ बैतुल खला बनेगा। Kemudian dibuat Baitul Khala di sana. तू ये हुक्म बीमार को दे रहा है, Maka perintah diberikan kepada और tamu. तुझे ये भी पता नहीं है Dan dia sendiri mengatakan, aku tidak mengetahui apakah malam ini aku tinggal di rumah atau sudah masuk ke dalam kubur. Dia mengatakan satu orang ketua atau kepala dahulu di India, yang mana dia pernah melalui di markas, di depan markas di Zabur. Maka ada Ghalib Academy. Kita yang pernah ke India, dia telah membuat bangunan जो tersebut. लोग मरकज गए वो देखे होंगे, गालिब एकेडमी खड़ी हुई। Orang-orang yang pergi ke markas melihat ada Ghalib Academy. Jadi Ghalib telah mengatakan untuk membangun itu, buatlah ini, buatlah ini, buatlah ini di sini, buatlah ini di sana. Ketika bangunan baru setengah saja dibuat, dia pun telah meninggal dunia dan masuk ke dalam rumah. Tempat tinggal kita bukanlah di dunia ini hadirin, tetapi rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Kita telah dikeluarkan dari surga. Sesuatu yang gratis kita tidak akan menghargai. Maka orang yang akan kembali ke dalam surga, apa yang tidak ada di dalam surga maka buatlah, maka dia akan masuk kembali ke dalam surga. Apa yang tidak ada di dalam surga, rumah begitu banyak di dalam surga, बहुत उम्दा मकान है, dan bangunan-bangunan yang begitu mewah sekali. एक ईंट सोने की होगी, Satu batu batanya terbuat dari emas, एक ईंट चांदी की होगी, satu batu batanya terbuat dari perak, मुश्क और जाफरान का घारा होगा। dan campurannya dengan mus dan za'faran. Surga begitu baik, begitu indah telah diciptakan. जन्नत के फल में इम्तिहान, Buah-buahan di dalam surga tidak terhingga, खाने पीने के सामान में इम्तिहान, makanan minuman di dalam surga tidak terhingga, dan wanita-wanita di dalam surga tidak terhingga. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam surga. Maka mengapa dikeluarkan dari surga? Akan semakin banyak manusia, lantas bagaimana semua akan tinggal di dalam surga? Bukan karena ini juga. Allahu Akbar. Berapa banyak manusia pun yang diciptakan sampai hari kiamat, maka semuanya diciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. और सबके लिए जहन्नम बनाया है। Dan kepada semuanya diciptakan jahanam. Kepada satu-satu manusia diciptakan jannat, dan kepada satu-satu manusia diciptakan jahanam. Ketika seluruh ahli surga telah masuk ke dalam surga, और सारे जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे, dan seluruh ahli jahanam telah masuk ke neraka jahanam, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada ahli jahanam, lihatlah surga. Dan kepada ahli jahanam Allah Ta'ala mengatakan, tempat-tempat mereka di dalam surga, inilah tempat kamu, inilah tempat kamu, inilah tempat kamu. Kepada ahli jahanam Allah Ta'ala beritahukan tempat-tempat mereka di dalam surga. Tetapi kamu orang-orang yang tidak menyempurnakan perintah-perintah kami, tidak mengikuti cara hidup Nabi kami, maka kamu telah diasingkan dari sana, dimasukkan dalam jahanam. क्यों? उनका ठिकाना जहन्नम में भी है, Mengapa? Karena tempat kamu juga ada di dalam neraka jahanam. उनका ठिकाना जन्नत में भी है। Tempat kamu juga ada di dalam surga. Kemudian bahagian surga kepada ahli jahanam akan dibagi-bagi kepada ahli jannah. Untuk itu kepada setiap ahli surga, mereka mendapatkan bagian untuk surga mereka. Mereka juga mendapatkan bahagian yang dipunyai oleh ahli jahanam yang telah masuk ke dalam neraka jahanam. Maka bahagian mereka diberikan juga pada ahli jannah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ahli jannah, lihatlah jahanam. Kemudian diberitahukan tempat mereka di neraka jahanam. Di sini tempat kamu, di sini, di sini, di sini. Dikatakan kamu telah mentaati perintah kami, इसलिए वहां से हटाकर तुमको जन्नत में पहुंचा दिया। untuk itu kamu telah dipinggirkan, dikeluarkan dari jahanam, dimasukkan ke dalam surga. फिर उनके हिस्से की जहन्नम को Kemudian bagian kamu dalam neraka jahanam telah diberikan, dibagi-bagi kepada ahli jahanam. Ahli jahanam mendapatkan bahagian jahanamnya, dan bahagian ahli surga yang telah masuk dalam surga, maka bahagian dia mereka di jahanam dibagikan kepada ahli jahanam. Dan bagian ahli surga mereka juga dapatkan bahagiannya, dan bahagian ahli jahanam di dalam surga yang mereka tinggalkan, mereka masuk dalam jahanam, maka dibagi-bagi kepada ahli jannah. Mengapa telah dikeluarkan dari jannah? Untuk urusan makanan minum begitu banyak. और से भी बहुत थी,
Wanita begitu banyak, मकान भी बहुत थे, rumah-rumah begitu banyak, segala sesuatu ada. Tetapi mengapa dikeluarkan dari surga? Tetapi dikatakan semuanya ada di dalam surga, tetapi ibadat kepada Allah tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala telah mengutus di dunia. Maka orang yang akan mendapatkan surga nanti, yang mana dia mendirikan ibadat di muka bumi. Barang siapa yang telah terselamat dari neraka masuk ke dalam surga, maka dialah yang telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Orang-orang yang telah datang ke dunia ini, अब इसका इम्तिहान शुरू हो गया। maka bermulailah ujian kepadanya. जन्नत वाले अमाल करता है, जहन्नम वाले अमाल करता है। Apakah dia buat amal ahli jannah atau buat amal ahli jahannam? Amal ahli jannah yaitu satu sama lain saling bersatu. जन्नत वाले अमाल में ईमान है, Amal ahli jannah yaitu iman. जन्नत वाले अमाल में नमाज है, Amal ahli jannah yaitu solat. Amal ahli jannah yaitu Al-Quran dan membaca Al-Quran. Amal ahli jannah yaitu zikir dan doa-doa masnun. Amal ahli jannah yaitu membayar zakat dan berpuasa. Amal ahli jannah yaitu berhaji. Seluruh perintah-perintah Allah dan cara-cara Nabi SAW ini merupakan amal yang akan memasukkan kita ke dalam ये surga. जन्नत में दर्जात की बुलंदी का अमल है। Ini merupakan amal untuk meninggikan derajat di ये surga. सारे अमाल रूहानी अमल हैं, Jadi seluruh amal ini merupakan amal जो ruhani. रूहानियत वाले अमल को जिंदा करेगा, Barang siapa yang menghidupkan ruhani amal dan menyibukkan dirinya dalam menghidupkan ruhani amal, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Dan barang siapa meninggalkan ruhani amal dan sibuk kepada dunia, sibuk dengan mencari harta, खाने में लग गया, sibuk dengan makanan, मकान बनाने में लग गया, sibuk dengan membuat tempat tinggal, और सजावट और बनावट में लग गया, dan sibuk dalam perhiasan अपने menghias, जिस्म को हसीन जमील बनाने में लग गया, dan sibuk untuk membentuk mempercantik dirinya, अपने जिस्म के जिस्मानी तकादों को पूरा करने में लग गया, dan sibuk untuk menunaikan takaza-takaza jasmaninya, आखिरत को भूल गया, lupa kepada akhirat, lupa kepada surga, जन्नत वाले अमाल को भूल गया, lupa kepada amal jannah, रूहानियत वाले अमाल को भूल गया, lupa kepada amal ruhani, और दुनिया पर राज टपकाने लगा। dan sibuk dengan perkara-perkara dunia. माल आ जाए, Maka harta pun datang. Apakah dia harus menekan hak orang चाहे lain? चोरी करके आ जाए, Apakah dia harus mencurinya? चाहे कत्ल करके आ जाए, Apakah dia harus membunuh orang lain? Apakah dia harus menyakiti orang lain? माल आ जाएगा जिंदगी बदल जाएगी, Harta datang maka kehidupan berubah katanya. माल आएगा मकान बन जाएगा, Harta datang maka rumah akan berubah. Harta datang istri pun datang. Harta datang kendaraan pun datang. Maka dalam menghasilkan harta tersebut, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं की, dia tidak melihat perintah-perintah Allah. नबी के तरीकों की पाबंदी नहीं किया, Tidak menjaga cara-cara kehidupan Nabi मनमानी SAW. जी चाही माल हासिल करने लगा, Dia telah menghasilkan harta mengikut kemauannya sendiri. Maka harta ini akan membawa dia masuk ke dalam neraka jahanam. Membangun tempat tinggal untuk memberikan kemudahan kepada jasad, untuk memberikan ketenangan pada istri, बच्चों को राहत पहुंचाना है, ketenangan kepada anak. इसलिए मकान बढ़िया होना चाहिए। Untuk itu rumah harus dibuat dengan baik. Bagaimana anak saya tidak tinggal di rumah? मेरे बच्चे हलाल माल की कमाई में नहीं रहेंगे, Anak saya tidak mengambil dari harta yang halal. मेरे बच्चे तो Anak saya berada tinggal di building dibangun. Maka dalam membangun building bangunan, dia tidak meninggalkan perkataan bohong. हलाल माल लाने की परवाह नहीं किया, Dia tidak memperhatikan mana harta yang halal dan haram. झूठ बोल के माल आए तो आने दो, Walaupun datang dengan berbohong tidak apa-apa. रिश्वत लेके माल आए तो आने दो, Walaupun dengan riba tidak apa-apa. Walaupun dengan menipu maka tidak चोरी apa-apa. करके माल आए तो आने दो, Walaupun dengan mencuri datanglah harta. जैसे माल आए आने दो, Jadi seperti bagaimanapun datanglah हम harta. अल्लाह के हुक्म की रियायत नहीं करेंगे, Maka aku tidak akan memperhatikan perintah हम Allah. हलाल तरीके से नहीं लाएंगे, Tidak mengambil harta dengan jalan yang हम halal. हराम तरीके से लाएंगे, Mengambil harta dengan jalan yang haram. ताकि मेरा मकान बन जाए। Sehingga rumah saya pun akan terbentuk. याद रखना मकान बन जाएगा, Ingatlah maka rumahnya pun तेरी terbangun. बीवी आ जाएगी, Istrinya pun datang ke तेरे rumah. बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, Anaknya pun telah dilahirkan di muka bumi. चंद दिनों की जिंदगी है वो आराम के साथ गुजर जाएगी, Kehidupan yang beberapa hari dia tinggal dengan ketenangan. लेकिन जिस दिन मौत आएगी Ketika kematian datang, maka barulah dia mengetahui apa akibat. Maka dia pun akan berteriak dan और menjerit. कहेगा अल्लाह वापस कर दे, Dan dia mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku, ताकि मैं अच्छे अमल कर लूं, sehingga aku akan buat amal yang baik. Allah mengatakan tidak, sekali-kali तू tidak. बकवास कर रहा है, Kamu orang yang begitu buruk sekali. उसको मैंने मोहलत दिया, Aku telah beri kesempatan pada 70 kamu. साल की उम्र दिया, 70 tahun umur diberikan. तूने उम्र को कमाने में जाया कर दिया, Kamu telah sibuk dengan mencari harta. मकान के बनाने में जाया कर दिया, Kamu menyia-nyiakannya untuk membangun rumah. तेरा मकान बन गया, Rumah kamu telah तेरी terbangun. बीवी आ गई, Istri kamu telah तेरे datang. बच्चे पैदा हो गए, Anak kamu telah dilahirkan. खाना मजे का खाने लगा, Kamu makan makanan yang enak. लेकिन सब हराम का था, Tetapi semua dari perkara yang अल्लाह के हुक्म को तोड़ कर आया था, kamu tidak mengindahkan perintah नबी के Allah. तरीकों को छोड़ कर आया था, Kamu telah meninggalkan cara kehidupan Nabi. जिस्मानी तकादे के पूरा करने में Dalam menyempurnakan takaza-takaza jasmani, kamu tidak memperhatikan perintah-perintah. हमारे नबी के तरीकों को कोई परवाह नहीं किया, Kamu tidak memperhatikan cara kehidupan Nabi. आज तू जहन्नम में जलेगा, Hari ini masuklah kamu ke dalam neraka jahanam. Kami pun tidak akan peduli kepada kamu. Ihsau fiha wa la tukallimun. Dalam keadaan hina masuklah kamu ke dalam neraka jahanam dan tidak akan ada yang berbicara dengan kamu. Maka hadirin, dengan perkara ini kasihanilah diri kita. Ruh merupakan perkara yang begitu berharga. Tanpa ruh maka seluruh jasad akan rusak. Ta'aluk ruh dengan perintah-perintah Allah. Orang-orang Mekah telah bertanya kepada Nabi. यसअलूनका अनिर रूह, Orang-orang bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya tentang ruh.
Maka Allah Ta'ala telah mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, katakanlah, ruh merupakan perintah daripada Allah. Ta'aluk hubungan ruh dengan Al-Quran, ta'aluk ruh dengan malaikat. Yang membawa ruh adalah malaikat, dan yang membawa kembali ruh juga malaikat. कुरान को लाने वाला भी फरिश्ता है, Yang membawa turun Al-Quran juga malaikat, कुरान को ले जाने वाला भी फरिश्ता है. dan yang mengangkat Al-Quran juga malaikat. Maka makanan ruh yang paling besar yaitu Al-Quran. Untuk itu belajarlah Al-Quran. अपने बच्चों को कुरान सिखलाओ, Ajarkan Al-Quran pada anak-anak kita. बीवी को कुरान सिखलाओ, Ajarkan Al-Quran pada istri-istri अपने kita. माँ बाप को कुरान सिखलाओ, Ajarkan Al-Quran pada ibu bapak अपने kita. नौकरों खादिमों को कुरान सिखलाओ. Ajarkan Al-Quran pada pekerja dan pembantu kita. कुरान सबसे बड़ा रूहानी अमल है, Al-Quran merupakan amal ruhani yang paling besar. सबसे बड़ा रूह से ताल्लुक है, Mempunyai hubungan ta'aluk ruh begitu besar. सबसे ज्यादा रूह की ग़िज़ा कुरान है. Merupakan makanan ruh yang paling besar. कुरान क्या है? Apa itu Al-Quran? पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का हुक्म है. Seluruhnya Al-Quran yaitu perintah Allah SWT. अल्लाह के हुक्म से कुरान बना हुआ है. Al-Quran penuh dengan perintah-perintah Allah. जितना जो कुरान पर चलेगा, Sejauh mana kita berjalan dengan Al-Quran, जितना जो कुरान को सीखेगा, sejauh mana kita belajar Al-Quran, जितना जो कुरान को पढ़ेगा, sejauh mana kita membaca और Al-Quran, जितना जो कुरान को फैलाएगा और दावत देगा, dan sejauh mana kita menyebarkan Al-Quran dan उतनी mendakwahkan, ज्यादा उसकी रूह को तरक्की हो जाए. maka sejauh itulah peningkatan ruh dalam dirinya. कुरान की तिलावत से रूह नूरानी बनती है. Dengan membaca Al-Quran, ruh akan menjadi nurani. Dan dengan menjalankan Al-Quran, maka ruh akan bercahaya. Dan dengan menyebarkan Al-Quran di seluruh dunia, maka ruh akan bercahaya. Maka kesan daripada nurani Al-Quran, maka wajahnya akan penuh dengan उसके cahaya. चेहरे से जुल्मत छट जाती है, Dari wajahnya akan hilang kegelapan. उसके चेहरे से अंधेरा छट जाता है, Dari wajahnya akan hilang kesulmatan. उसके चेहरे में नूर आ जाता है. Dari wajahnya akan terlihat adanya जो nur. कुरान के अहकामात पर अमल करता है, Orang-orang yang menunaikan perintah-perintah dalam Al-Quran, maka hatinya akan penuh dengan nur. कुरान का सबसे बड़ा हुक्म, Perintah Al-Quran yang paling besar yaitu iman. Seluruh Al-Quran Allah Ta'ala memanggil orang-orang या beriman. अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Berapa kali Allah Ta'ala panggil orang beriman? Orang yang dakwah iman dan orang yang bergerak untuk mendakwahkan Al-Quran, maka yang paling besar akan ada peningkatan iman dalam ruhnya. Maka yang paling kuat nurani ruh yaitu para anbiya. Dan kepada para anbiya pertama sekali diberikan amal dakwah. वो ईमान के दाई होते हैं, Mereka merupakan dai kepada ईमान iman. के शदाई होते हैं. Mereka dakwah kepada iman. Mereka telah menyerahkan diri mereka untuk ईमान पर iman. अपनी सलाहियत इस्तेदाद को झोंकते हैं, Mereka gunakan kemampuan mereka untuk ताकि iman. हर इंसान अल्लाह को पहचान जाए. Sehingga seluruh manusia akan mengenal Allah Ta'ala. Sehingga ruh mereka mengenal Allah Ta'ala. Sehingga ruh mereka akan memiliki Allah उसकी Ta'ala. रूह में अल्लाह की अज़मत बढ़ाई आ जाए, Sehingga ruh mereka akan mengenal kebesaran Allah. उसकी रूह में ईमान की ताकत पैदा हो जाए, Sehingga ruh mereka akan mendapatkan kekuatan iman. उसकी रूह में ईमान की हलावत और लज़्ज़त पैदा हो जाए. Sehingga ruh mereka akan terbentuk sifat-sifat yang baik. Seperti mana dalam makanan ada kelezatan. ये बिरयानी है, Masya Allah, begitu enak nasi biryani. बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है. Nasi biryani ada kelezatannya, ada wanginya keluar. Begitu juga dalam amal ruhani, sama juga kelezatan. Besar kelezatan dan wanginya. Kapan ruh akan ada nuraninya? Apabila dia bangun untuk sholat tahajud. रूह नूरानी कब होती है? Kapan ruh akan mempunyai nurani? Apabila dia keluar di jalan Allah dan menahan kesusahan. Dia menelan kemarahan orang-orang. Dia mendengar cacian orang-orang. Apabila dia menelan kesabaran, maka ruhnya akan mendapatkan उसी kegembiraan. रूह को लज़्ज़त मिलती है. Akan mendapatkan kelezatan ruhnya. Mengapa? Karena untuk iman dia mendapatkan kesusahan, maka dia telah mendapatkan kelezatan. Hadrat Bilal radhiyallahu anhu telah mengatakan, ketika aku diikat dan diseret di ganggang di jalan-jalan kota-kota Mekah, ketika aku diseret dengan tali di jalan-jalan kota-kota Mekah, maka aku mendapatkan kelezatan dalam ruhku. Aku mendapatkan ruhani dalam ruhku yang mana aku tidak dapatkan di dalam ketenangan dan kemewahan. Seperti mana dalam makanan-makanan dunia kita merasakan kelezatannya, maka dengan ruhani amal, maka akan mendapatkan kelezatan untuk ruh kita. Sebagian busruk telah mengatakan, aku lebih mendapatkan kelezatan daripada bersama istriku, yang mana kelezatan itu aku dapatkan ketika malam hari tengah malam aku bangun dan mengerjakan solat tahajud, maka kelezatan dalam solat tersebut lebih lezat untuk diriku daripada aku bersama istriku pada malam hari. Sebagian busruk mengatakan aku lebih mendapatkan kelezatan dengan membaca Al-Quran, kelezatan yang aku dapatkan, yang mana kelezatan itu tidak aku dapatkan bersama istri. Nabi SAW mendapatkan kelezatan dalam solat. Dalam satu rakaat berapa juz Nabi baca Al-Quran? आपके पीछे खड़ा होने वाला साहबी नहीं ठहर सका, नमाज तोड़ के चला गया. Sahabat yang berdiri di belakang Nabi, maka tidak dapat meneruskan solat dan meninggalkan solat. एक रकात में सूरह बकरा हो रही है, Dalam satu rakaat Nabi membaca surat सूरह आल इमरान पढ़ी जा रही है. membaca surat Ali Imran, terus membaca. Kapan Nabi menyelesaikan satu सलाम rakaat? पर सब कलाम फिरेंगे, Kemudian Nabi akan selesai dalam solat. किसी को पता नहीं है, Maka tidak ada yang mengetahui. नबी को पता है. Nabi yang mengetahui. Dalam solat tersebut kelezatan telah datang. Kelezatan amal ruhani tidak akan ada yang dapat menandinginya. Satu orang sahabat yang masih muda, अबू रैहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
Hadrat Abu Rayhan radhiyallahu anhu, dia telah keluar di jalan Allah. और कई महीने के बाद वापस आए, Dan setelah beberapa bulan baru kembali. मस्जिद नबी में दाखिल हुए, Dia masuk dalam Masjid Nabawi. वहाँ के अमाल में लग गए, लज्जत आने लगी, Dan dia sibuk dalam amal, kemudian mendapatkan kelezatan. तालीम के हलकों में मजा आने लगा, Dia duduk dalam halqa ta'lim begitu lezat. कुरान की तिलावत में मजा आने लगा, Membaca Al-Quran dan begitu lezat. मशवरे में बैठ गए तो जी लगने लगा, Duduk dalam musyawarah dan begitu lezat. Dan sibuk dalam amal dakwah dia begitu और suka. जिस्म को, रूह को लज्जत मालूम होने लगी, Dan ruh daripada jasadnya mendapatkan kelezatan. यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर गया। Sehingga sepanjang hari pun telah berlalu. Dan istrinya mendengar suamiku telah kembali, telah sampai di Masjid Nabawi. अब आने वाले हैं, Maka dia akan pulang अब ke आने rumah. वाले हैं, Akan pulang ke rumah. Tapi sampai sholat zuhur belum pulang. असर तक नहीं आए, Sampai asar belum pulang lagi. सोचा मगरिब पढ़ के आएंगे, Mungkin setelah maghrib akan pulang. मगरिब भी खत्म हो गई, Setelah sholat maghrib. सोचा ऐशा बाद आ जाएंगे, Mungkin setelah isya akan pulang. ऐशा के बहुत देर के बाद आए, Tapi setelah sholat isya waktu yang begitu तो lama इंतजार malam, में पूरा दिन गुजार दिया, istrinya sepanjang hari sampai malam telah menunggu suami. आए मेरा शोहर आएगा, Di manakah suamiku, kapan akan pulang? उस पर क्या गुजरी है आज सुनाऊंगी, Apa yang terjadi kepada saya akan kakuzarikan और उस kepada. पर क्या अल्लाह के रास्ते में गुजरी है उसको सुनूंगी, Dan apa yang dia lalui semasa keluar di jalan Allah, आज मेरा हक अदा करेगा, dia akan menyempurnakan hakku pada मैं hari. उसकी खिदमत करके उसका हक अदा करूंगी। Aku akan berkhidmat kepadanya, menyempurnakan haknya. इंतजार में बीवी बैठी है, Istrinya duduk sambil menunggu. अब ये नौजवान साहबी आया, Maka sahabat yang muda tadi pulang आगे ke कहा rumah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, Pulang ke rumah mengucapkan salam. Maka istri pun menjawab salam. Maka dikatakan sebentar, tunggu sebentar. Suami yang mengatakan aku mau sholat 2 rakaat sholat syukur untuk bersyukur pada Allah. आज हम लोग तो शुक्राने की नमाज जानते ही नहीं, Hari ini kita tidak mengetahui sholat syukur. Datang pulang ke rumah, jumpa berpelukan dengan istri, semua syukur pun jadi hilang. Tapi di sana istri sahabat itu menunggu. Dia begitu lama, sepanjang hari telah menunggu. Tapi sahabat ini mengatakan tunggu sebentar, aku sholat syukur dulu 2 rakaat. Maka istri pun sambil melihat istri suaminya अब sholat. नमाज खत्म हो रही है, Ini sholat sebentar lagi अब selesai. नमाज खत्म हो रही है, Sebentar lagi selesai. अब यहाँ से मुलाकात होगी, Sebentar lagi aku berjumpa dengan अब वो suami. अपनी सुनाएंगे मैं अपनी सुनाऊंगी, Aku akan berbicara dengannya, dia akan berbicara dengan. यहाँ तक कि सुबह की अजान हो गई। Sampai terdengar azan sholat subuh. Ketika salam menyelesaikan sholat, langsung pergi ke masjid. बीवी ने दामन पकड़ लिया Maka istrinya telah menarik tangannya और हुजूर की हदीस सुनाया, dan memperdengarkan hadis dari Nabi. अलैका ज़ौजुका हक़्क़न, Kepada istri-istri kamu pun punya hak. Setelah beberapa bulan kamu pulang, kapan kamu akan menyempurnakan hakku? Sahabat mengatakan, untuk itulah aku pulang ke rumah untuk menyempurnakan hak kamu, untuk menunaikan hak kamu. Tapi bagaimana keadaanku? Ketika aku mulai sholat 2 rakaat, maka pemandangan surga telah ditampakkan di hadapanku. Bidadari-bidadari surga telah nampak di hadapanku. Dan aku terus mengerjakan sholat, bahkan kamu pun aku tidak teringat sama sekali. Inilah sholatnya para sahabat. क्यों नमाज में लज्जत है, Mengapa? Karena ada kelezatan dalam sholat mereka. Mereka tidak teringat apapun dalam नमाज sholat. में अल्लाह का ख्याल था, Mereka teringat pada Allah Subhanahu wa नमाज Ta'ala. में अल्लाह उनके सामने जन्नत पेश कर रहा है। Maka Allah Ta'ala telah menampakkan surga di hadapan mereka dalam sholat. Hari ini dalam sholat kita hadirin, ketika sholat, maka istri kita yang berambut hitam nampak di hadapan kita. Hari ini kita juga melihat seperti sahabat itu. Bukan kita tidak melihat, tapi yang kita lihat adalah istri kita. Yang kita lihat adalah rumah kita. Yang kita lihat adalah toko kita, kedai kita, dan benda-benda. अल्लाह माफ फरमाए। Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita semua. ये उनकी नमाज है, Itulah sholat sahabat, sepanjang malam dia telah menyempurnakan sholat. Dan ada sholat kita hari ini. कि नमाज में आए, Kita datang pada sholat, keringat pun belum kering, kita sudah keluar dari masjid. Coba fikirkan, dengan sholat seperti ini apa yang akan kita dapatkan? अरे बोलो, Apakah dengan sholat seperti ini kita akan dapatkan surga? Apakah dengan sholat ini akan mendapatkan bidadari? ऐसी नमाज पर अल्लाह की रज़ा मिलेगी, Apakah dengan sholat seperti ini mendapatkan keridhaan dari Allah? ऐसी नमाज तुम पर मार दी जाती है Kalau sholat seperti ini dicampakkan kembali ke muka kita. और ये नमाज उसको बददुआ करती है। Dan sholat ini akan berdoa buruk untuk kita, ya Allah, seperti mana dia telah memburukkanku, maka burukkanlah kehidupan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, walaupun sekali dia tidak teringat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat Allah, atau sekurang-kurangnya Allah pasti melihat saya. Kalau sholat seperti ini, maka sholat sebagai kain buruk akan dicampakkan ke muka. Sholat merupakan amal ruhani. Di dalam sholat ada persatuan. जब सही हमारी नमाज होगी, Seperti ini hendaknya sholat kita. सारी मखलूक से कटकर Kita terputus daripada seluruh makhluk, dan kita hanya teringat pada Allah Subhanahu wa खुदा Ta'ala. का ध्यान पैदा करेंगे, Akan terbentuk tawajuh kepada Allah. कुरान पढ़कर अल्लाह से बातें करते रहेंगे, Kita mengerjakan sholat berbicara kepada Allah, maka sholat kita akan mempertemukan kita dengan Allah SWT. Sholat kita akan menyampaikan kita ke dalam surga. Sholat kita akan menyempurnakan seluruh hajat kita dunia dan akhirat. Untuk itu hadirin, dunia merupakan medan usaha. चाहे जिस्मानी तकाजा पूरा करने पर मेहनत कर दो, Apakah kita buat usaha untuk menyempurnakan
kehidupan akhirat. Hari ini kita semua sibuk untuk membentuk kehidupan dunia orang lain. Bagaimana rumah anak saya akan terbangun, bagaimana kepada anak saya akan ada istri yang baik. Maka dibuat pernikahan yang begitu mewah. Kalau di pernikahan tidak ada lagu-lagu keyboard, maka bagaimana pernikahan seperti ini, seperti orang mati? Bagaimana dunia saya disempurnakan? दुनिया बनाने के लिए Hari ini untuk membentuk dunia kita rusakkan akhirat. दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, Kehidupan dunia akan berlalu, tetapi nanti kehidupan akhirat akan menjadi sulit kepada kita. आखिरत में जलील हो जाएगी. Di akhirat kita akan terhina, akan hancur dan binasa. Untuk itu Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita tentang kecintaan kepada dunia. Tetapi pada zaman kita ini 1500 tahun, kita melupakan tangisan dan rintihan beliau. आपकी तकलीफों, Kita melupakan kesusahan dan mujahadah beliau, yang mana kehancuran dan kebinasaan telah datang kepada umat. सबसे पहले हमने Pertama sekali kita telah menjalani kehidupan dengan melupakan Nabi Muhammad SAW. Dari rumah kita, pernikahan kita, makanan kita, pakaian kita, kendaraan kita, dari seluruh bidang kehidupan kita telah mengeluarkan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kepada musuh-musuh Islam, yang mana mereka telah menumpahkan darah Nabi SAW, yang mana telah mereka menyakiti Nabi SAW, mengeluarkan Nabi sehingga Nabi kelaparan, sehingga terlilit batu di tubuh Nabi SAW. Maka kepada musuh-musuh Nabi tersebut, kita telah menjadikan mereka menjadi teman-teman kita. Untuk itu hadirin, dengan dakwah dan tabligh, bagaimana kita usahakan dakwah kita yang paling penting, bagaimana kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan masuk dalam hati kita. Bagaimana kita buat usaha akan terbentuk ruhani amal dalam kehidupan kita, dan hati kita akan penuh dengan nur daripada ruhani amal tersebut. Apabila kita buat usaha atas ruhani amal dan kita mendakwahkannya, maka akan tercipta keamanan di seluruh dunia, akan tercipta muhabbat kasih sayang di seluruh dunia, akan terbentuk keadilan di dunia ini. दुनिया में रहम और फजल कायम होगा, Akan ada kasih sayang di dunia ini. सारी दुनिया जन्नत कदा बन जाएगी, Seluruh dunia akan menjadi permisalan surga. सारी दुनिया जहन्नम कदा से बच जाएगी, Seluruh dunia akan terselamat daripada permisalan सारी neraka. दुनिया के सारे इंसान अमन चैन सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे. Sehingga seluruh manusia di seluruh dunia akan menjalani kehidupan dengan tenang dan aman. किसी को किसी से खौफ नहीं होगा, Tidak ada yang takut kepada yang lain. Pemerintah tidak akan takut dengan rakyatnya, rakyat tidak akan takut dengan pemerintahnya. नौकर को मालिक से कोई खौफ नहीं होगा, Pekerja tidak akan takut dengan tuannya, मालिक को नौकर से कोई खौफ नहीं होगा, tuan tidak akan takut dengan pekerjanya, istri tidak akan takut pada suaminya, suami tidak akan takut pada istri, बाप को बेटे से कोई खौफ नहीं होगा, bapak tidak akan takut pada anaknya, बेटे को बाप से कोई खौफ नहीं होगा. dan anak tidak akan takut pada istri. खुदा की कसम, Demi Allah, Allah Ta'ala akan jalankan keamanan dan ketenangan di seluruh dunia. Satu wanita yang masih muda, masih gadis, begitu cantik, dan dia keluar sendirian pada malam hari, memakai pakaian yang terbuat dari sutra, pakaian yang mahal. Walaupun dia keluar pada malam hari, maka dia tidak akan merasa berbahaya untuk jalan pada malam hari. Tidak akan ada yang mengganggunya di tengah jalan. लेकिन हर एक को आखिरत का डर होगा, Karena setiap orang takut pada kehidupan अल्लाह की पकड़ का डर होगा, takut dengan tangkapan Allah di क़यामत के akhirat, मैदान में खुदा के सामने खड़े होने का डर होगा, takut dengan dihadapkan Allah nanti pada hari kiamat, कब्र में जाने का डर होगा, takut dengan pergi ke alam kubur, हिसाब किताब का डर होगा. takut dengan adanya hisab dan kitab. कोई छेड़ने वाला नहीं होगा. Tidak ada yang membantu nanti di sana. ये कब होगा? Kapan akan terjadi जब seperti ini? रूहानियत की मेहनत होगी, Apabila usaha atas ruhani dibuat, ईमान की मेहनत होगी, apabila usaha atas iman dibuat, आमाल की मेहनत होगी, usaha atas amal dibuat, आखिरत की मेहनत होगी, akan ada usaha atas akhirat, akan ada usaha membentuk akhlak, मोहब्बत पैदा करने की मेहनत होगी, akan ada usaha membentuk akhlak, maka seluruh keburukan di dunia akan hilang. झूठ लूट खसोट खत्म हो जाएगा, Bohong, memaksa, mengambil akan menjadi hilang. जिना अय्यारी बदकारी खत्म हो जाएगी, Zina, keburukan dan sebagainya akan menjadi hilang. दुनिया में अमन व अमान. Di dunia ketenangan, amal, keadilan akan wujud. Satu wanita yang begitu cantik berjalan, satu orang berjalan di belakang. उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंची. Ketika berjalan sampai ke rumah, दरवाजे पर औरत पहुंची, दरवाजा खोला, ketika sampai di depan pintu rumah wanita, dia buka pintunya. देखा एक आदमी पीछे पीछे आ रहा है. Maka dia lihat satu orang laki-laki berjalan di क्या belakang. बात है, तुम मेरा पीछा क्यों किया? Dia tanya, ada apa? Mengapa kamu ikut di belakang? Dia mengatakan, aku begitu suka kepada kamu. Aku ingin berjumpa dengan kamu. Wanita ini begitu bijaksana. दीनदार औरत थी, Wanita yang begitu soleh. आखिरत का यकीन रखने वाली औरत थी. Dia begitu yakin kepada akhirat. उसने उस मर्द से कहा, Dia mengatakan kepada laki-laki tersebut, besok datanglah उस pada वक्त मैं waktu तुमसे duha. बात करेंगी, Waktu itu aku berbicara dengan kamu. इस वक्त मैं बाजार से आ रही हूँ, Pada waktu ini aku baru pulang dari pasar. सामान खरीद के आ रही हूँ, Aku baru pulang berbelanja. तुम मेरे पीछे पीछे लग गए हो, Kamu telah mengikuti aku dari belakang. कोई बात नहीं है. Tidak apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala अगर merahmati तू हमसे kamu. बात करना चाहता है, Maka kalau kamu mau bicara, datanglah besok pada waktu duha. Maka waktu telah ditentukan. Maka wanita ini hadirin dari pagi 10 kali meminum obat pencuci mulut. Maka setiap setengah jam dia pun buang air besar. एक मिट्टी का बर्तन रख लिया, Maka dia telah meletakkan kotorannya di satu wadah yang begitu इसको besar. खड़ा हमारी जुबान में करने वाला. Nah, maka dikatakan dalam bahasa tempat kotor. Kemudian kotoran dimasukkan ke dalamnya dan kotorannya dimasukkan ke dalamnya. Maka karena dia terus buang air besar, wajahnya pun seperti tinggal tulang saja. उसके चेहरे का हुस्न खत्म हो गया, Sehingga kecantikan wajahnya telah hilang. उसके जिस्म की ताकत खत्म हो गई, Sehingga kekuatan tubuhnya telah उसका hilang. बदन लागर कमजोर हो गया. Maka
ने देख दिखा आइए आइए. Maka wanita ini pun mengatakan, mari datanglah. Tanpa kamu aku begitu tidak tenang. Maka melihat wajah wanita tersebut, dia mau mundur ke belakang. मेरा मौका नहीं, सब मेरा मौका नहीं. Dia mengatakan, aku tidak punya kesempatan untuk jumpa dengan kamu. फिर आपसे मिलेंगे. Nanti berikutnya aku akan jumpa dengan kamu. करीब आ जाओ, एक बात कहूंगी. Dia mengatakan, sebentar dekatlah, saya mau menyampaikan satu perkara. उस औरत के करीब हो गया. Maka dia mendekat kepada wanita itu. कहा अगर आप नहीं मिलना चाहते हैं, kamu dahulu mau berjumpa dengan, tetapi sekarang akan pergi, maka kotoran ini bawalah bersama kamu. Dia mengatakan, apa ini? Inilah kotoran yang mana kamu mengikuti aku dari belakang. इसके बगैर आप बेचैन थे. Yang mana tanpa ini kamu tidak tenang. इसको ले जाओ. Maka bawalah ini इसी semua. को पीना. Maka minumlah dari perkara इसी ini. को खाना. Maka makanlah ini. Bahkan kamu mandikan dengan perkara ini di tubuh kamu. अल्लाह की कसम. Demi Allah, beginilah keadaan sekarang di seluruh dunia. Yang mana kita sibuk mengejar di belakang. जिसके पीछे अपना जान झोंक रहे हो. Yang mana nyawa kita, diri kita जिसके sibuk पीछे अपना mencari. माल झोंक रहे हो. Yang mana kita korbankan harta kita जिसके लिए अपनी सलाहियत इस्तेदाद को कुर्बान कर रहे हो. Yang mana seluruh kemampuan kita korbankan untuk इस itu. हसीन जमील खूबसूरत औरत में क्या भरा हुआ है? Apa yang telah terbentuk daripada wanita yang begitu cantik ini? इसमें खून ही तो है. Di dalamnya ada darah, di dalamnya ada kotoran juga. इसमें पेशाब ही तो है. Di dalamnya ada air kencing yang mana penuh berada di dalam इस पर tubuh. अल्लाह ने चमड़े चढ़ा दिए हैं. Maka Allah Ta'ala telah menutupnya dengan kulit. Apabila kulit ini dibuka oleh Allah, maka kamu akan lari dari manusia, seperti mana manusia lari dari kotoran dan melihat hewan yang buas. Untuk itu Nabi datang untuk menyingkirkan perkara ini, untuk mengeluarkan manusia dari tipuan इस ini. वहशत से निकालने के लिए आया. Datang untuk keluar dari maksud इस ini. गंदगी और पाखाने से निकालने के लिए आया. Datang untuk keluar daripada सुन लो kotoran-kotoran ini. कान खोल कर. Dengarkan dengan tawajuh, hadirin, buka telinga kita. Seluruh dunia lebih buruk daripada kotoran manusia. Kalau banyak maka jadi susah. Kalau tidak bisa buang air besar, susah juga. Susah atau kita tidak dapat buang air besar. Kalau bertambah banyak buang air besar maka susah juga. पैखाना रुक जाए ना हो. Tetapi kalau tidak dapat buang air besar maka susah juga. Jadi beginilah keadaan di seluruh दुनिया dunia. ज्यादा हो जाए तो परेशान. Dunia bertambah banyak jadi susah. नौकर से भी परेशान है. Pekerja pun susah. Apakah pekerja ini karena terlalu cinta pada dunia akan membunuh saya? Dia susah karena istrinya. Apakah istri saya karena cinta kepada dunia membunuh saya dan pergi kepada laki-laki yang lain? Jadi harta akan menyusahkan semua orang. Tetapi apabila ada agama dalam harta इस ini, माल में ईमान आ जाए. apabila ada iman dalam harta इस ini, माल में सखावत आ जाए. apabila ada kedermawanan dalam इस harta माल ini, में इशार हमदर्दी आ जाए. ada mendahulukan orang lain dalam harta इस ini, माल में सच्चाई अमानतदारी दयानतदारी आ जाए. ada kejujuran dan amanah dalam harta ini, इस माल में मोहब्बत मोहब्बत आ जाए. ada sifat untuk memberikan orang lain dengan harta इस माल ini, में आखिरत का फिक्र आ जाए. ada fikir akhirat dalam harta इस ini, माल में जन्नत का शौक पैदा हो जाए. akan terbentuk syok kepada surga dalam harta इस ini, माल में खुदा की मुलाकात का शौक पैदा हो जाए. dan ada semangat untuk jumpa dengan Allah dengan harta तो ये tersebut. माल खैर की चीज है. Maka harta ini akan menjadi sebab kebaikan. कुरान ने इसको खैर कहा है. Al-Quran mengatakan kebaikan. फलादियात दबहा फलमूरियात कदहा फलमुगीरात सुबहा फासरन बिही नकन फवसतन बिही जमहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan khair, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apabila harta ini datang dengan jalan kebaikan, dengan harta tersebut ada kedermawanan, ada kejujuran, dengan harta tersebut ingin dikeluarkan untuk orang lain, dengan harta tersebut ingin memenuhi hajat orang lain, dengan harta tersebut dipakai untuk kerja-kerja kebaikan, dengan harta tersebut akan dipakai untuk perkara-perkara yang baik, maka hadirin yang mulia, Allah Ta'ala mengatakan khair, kebaikan dengan harta tersebut. Maka hadirin, agama akan tersebar di seluruh dunia. Salat akan dihidupkan di mana-mana. Kebaikan-kebaikan akan tersebar di seluruh dunia. Keburukan akan hilang dari dunia ini. Akan wujud keamanan di seluruh dunia. Akan hilang kefakiran, kemiskinan dari dunia ini. Apabila harta tersebut didapatkan dengan jalan khair, kebaikan, dan harta ini menjadi harta yang baik, maka akan menjadi sebab tersebarnya agama di seluruh alam. 571 tahun tidak ada nabi yang datang, maka dunia tempat orang-orang zalim. दुनिया खून खराबा का अड्डा बन गई. Dunia tempat orang-orang menumpahkan darah. दुनिया चोरी चमारी का है. Dunia menjadi tempat orang-orang berzina dan mencuri. Dunia menjadi tempat orang-orang membunuh satu sama किसी lain. की जान महफूज नहीं. Diri siapapun tidak terjaga. किसी का माल महफूज नहीं. Harta siapapun tidak किसी terjaga. की इज्जत महफूज नहीं. Kemuliaan siapapun tidak terjaga. यहाँ तक कि बैतुल्लाह में Bahkan di Baitullah, orang-orang tawaf di Baitullah dengan tidak memakai pakaian. Jadi keadaan di seluruh alam begitu buruk sekali. ऐसी हालत में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया. Dalam keadaan tersebut Allah Ta'ala telah menciptakan Muhammad और SAW. 40 साल Dan dalam masa 40 tahun Nabi telah dijaga dalam keadaan yang buruk tersebut. Nabi melihat kehidupan orang-orang Mekah, maka Nabi pun ketakutan. Nabi tidak dapat melihat kezaliman, आपसे बुराइयां देखी नहीं जा रही थी. maka Nabi tidak dapat melihat keburukan. Nabi begitu susah. Ya Allah, bagaimana di seluruh dunia akan ada कैसे hidayah? दुनिया को इस्लाह होगी. Bagaimana akan ada islah di seluruh कैसे dunia? मक्के की गंदगी पाकीज़ी से बदल जाए. Bagaimana kehidupan Mekah menjadi kehidupan yang suci? और कैसे मक्का की जहालत तेरे इल्म से बदल जाए. Bagaimana kejahilan Mekah berubah menjadi ilmu? कैसे मक्का
का कीमत अखलाकी अखलाक से बदल जाए. Bagaimana akhlak yang buruk bertukar menjadi akhlak yang आप baik. बेचैन थे Maka Nabi begitu risau sehingga dalam keadaan tersebut Nabi pergi ke Gua Hira. कि वहाँ तन्हाई अख्तियार करेंगे, Nabi dalam keadaan bersendirian di वहाँ sana. अल्लाह की इबादत करेंगे, Nabi beribadah kepada Allah, अल्लाह का जिक्र करेंगे, berzikir kepada Allah. Di sana menghasilkan चैन हासिल ketenangan, करेंगे, menghasilkan ketenangan, ताल्लुक में अल्लाह पैदा करेंगे. membentuk hubungan kepada Allah. Kadang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan Nabi berada di Gua Hira. Maka ulama berbeda pendapat agama apa yang ada pada Nabi waktu itu. Sebahagian muhaqqiqin ulama telah mengatakan kepada hati suci Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibukakan agama Nabi SAW sendiri. Dan sebagian ulama telah mengatakan ke dalam hati Nabi SAW telah dibuka agama Nabi Ibrahim AS. Maka waktu itu Nabi mengamalkan agama Ibrahim AS. Maka dalam gua tersebut Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi sebagai Nabi. 40 साल पूरे हुए, Telah sempurna 40 tahun maka Nabi pun telah dijadikan Nabi. Kisah begitu panjang dan kita pun semua mengetahui. Bukan maksud untuk memperdengarkan kisah. Maka dari sana kalimat tauhid telah dibawa, नबूवत का ताज पहन के आए, mahkota nubuah telah dipakai, नबूवत की जिम्मेदारी लेकर के आए. tanggung jawab nubuah telah dibawa, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. tanggung jawab yang begitu besar. Datang Nabi begitu ketakutan. जाने का दिन था, पसीना पसीना हो रहे थे. Nabi telah turun dalam keadaan berkeringat. Nabi dalam keadaan ketakutan bergetar masuk ke dalam rumah. Kepada Khadijah, hendaklah cepat kamu menyelimuti aku. ज़म्मिलूनी या हुमैरा, ज़म्मिलूनी या हुमैरा. Zamiluni, selimutkanlah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah pun ketakutan melihat keadaan Nabi. क्या बात पेश आई आपको बताइए. Apa yang terjadi kepada kamu, beritahukan kepada आप aku. तो हमेशा अच्छे खासे आते थे. Karena kamu datang dalam keadaan baik, selalu datang dalam keadaan tersenyum. Ketika datang bertanya bagaimana आज keadaan क्या kamu. हो गया आपको? Tetapi apa yang terjadi kepada kamu sekarang इस ini? तरह से घबराए हुए आए हैं. Mengapa kamu datang dengan ketakutan? बताइए क्या हुआ? Coba beritahukan, ada apa? असल बीवी यही होनी चाहिए, Jadi istri yang sebenarnya seperti inilah perkataan seharusnya. जो शौहर के दुख में भी काम आए, Yang mana dalam keadaan kesedihan suaminya dia ikut turut membantu, शौहर की राहत में भी तकलीफ आए. memberikan kemudahan dalam kesusahan suaminya. Dalam kesusahan suaminya dia berusaha untuk menghilangkan kesusahan उसकी tersebut. तकलीफों को सुनने वाली हो. Dia mendengar apa kesusahan suaminya. Kalau seperti ini istri adalah istri yang baik. Istri seperti ini adalah istri yang sayang ऐसी cinta pada बीवी suaminya. चाहने वाली शौहर को होती है. Istri seperti ini diinginkan oleh suami. Ketika suami datang dia memperhatikan suami. शौहर की खिदमत में लग जाए, Dia sibuk berkhidmat pada suami. शौहर की जरूरत के पूरा करने में लग जाए, Dia sibuk memenuhi keperluan suaminya. शौहर को तसल्ली देने में लग जाए, Dia datang untuk memberikan kegembiraan pada शौहर suami, का दिल जीतने में लग जाए. memenangkan hati suaminya. ये औरत बनी हुई औरत है. Jadi wanita ini wanita yang begitu baik sekali. खलील को फिक्रमंद हो गई, Khadijatul Kubra begitu fikir. यहाँ तक कि आपसे सारा किस्सा सुना. Sehingga dia telah mendengarkan kisah dari Nabi. Nabi telah memperdengarkan kisah beliau. एक आदमी आया, Satu orang datang. Dia telah memelukku dengan जोर से दबाया begitu kuat dia और mendengar. कहा इकरा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक. Dan dikatakan ikra, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mengatakan aku tidak pandai membaca. Kedua kali dia mendekap. दोबारा उसने दबाया, Ketiga kali mendekapku. Kemudian dari lidahku mengucapkan perkara yang sama. Kemudian aku pun ketakutan. Aku begitu susah. Aku berkeringat dan aku datang dari sana. Mendengar kakuzari dari Nabi SAW, Khadijah mengatakan percakapan yang begitu tinggi. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, janganlah takut. Kamu adalah orang yang baik. Kamu selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang susah, kepada anak-anak yatim, kepada wanita-wanita janda, kepada musafir-musafir. Kamu selalu memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, memberikan tempat tinggal kepada orang yang tidak punya tempat tinggal. Apakah orang yang begitu baik seperti kamu Allah SWT akan membinasakan kamu? Allah Ta'ala akan menghancurkan kamu? Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Khadijah mengatakan, kalaupun kamu tidak percaya dengan perkataan, tidak yakin dengan perkataanku, maka aku akan bawa kamu kepada sepupuku Waraqah bin Nawfal. Dia satu orang alim, mengetahui tentang ilmu Taurat, ilmu Zabur, ilmu Injil, tentang kitab-kitab terdahulu. Kamu ceritakanlah keadaan kamu, apa yang telah kamu alami kepadanya. Nanti dia akan memberikan solusi penyelesai masalah kepada kamu. Maka telah dibawa kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal telah mendengarkan semuanya. इसने आपको पहली तसल्ली दिया. Maka Waraqah bin Nawfal telah menenangkan Nabi. Dan dia mengatakan, kamu janganlah takut. Karena orang yang datang kepada kamu bukanlah manusia, tetapi dia malaikat Jibril alaihissalam. Itulah malaikat yang datang kepada Nabi-Nabi membawa wahyu. Dia telah membawa pesan dari Allah datang kepada kamu. और आपको आखिरी नबी बना दिया गया. Dan kamu telah dijadikan Nabi yang terakhir. आप बिल्कुल न घबराएं. Maka kamu jangan takut. आप तसल्ली कीजिए, तशफ़ी कीजिए. Dia telah menenangkan Nabi SAW. वो फरिश्ता हक है, उसका आना हक है. Maka malaikat itu adalah hak dan kedatangan yang और hak. आप आखिरी नबी हैं, हक है. Dan kamu sebagai Nabi yang terakhir ini juga hak. Kalaulah waktu itu aku akan masih muda, waktu itu aku masih kuat, kalaulah waktu itu aku masih hidup, maka aku akan membantu kamu pada waktu kaum kamu akan mengeluarkan kamu dari kota kamu ini. Maka Nabi dengan keheranan mengatakan, kaum saya, keluarga saya, orang-orang saya akan mengeluarkan saya dari kota Mekah ini. Maka Waraqah mengatakan, seperti inilah yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Mereka pun juga dikeluarkan dari tempat mereka. Nabi mengatakan, kaumku begitu menyayangiku, kaumku begitu mendengar pembicaraanku, taat dengan apa yang aku sampaikan. Mereka begitu mengenalku. Apakah orang sepertiku mereka akan mengeluarkanku dari kota Mekah ini? Jadi seluruh kisah ini saya bayangkan hadirin
untuk memberikan kefahaman kepada kita. Ketika Nabi SAW berdiri memulai dakwah, maka seluruh orang Mekah takjub keheranan dengan dakwah. जब आपने ये आवाज लगाई, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून. Ketika Nabi mulai meneriakkan kalimah ini hadirin, maka orang-orang Mekah pun berpaling dari Nabi. Abu Jahal paman Nabi hadirin, yang mana dengan kelahiran Nabi begitu senang, dia telah memerdekakan hamba sahayanya dan menzahirkan kesenangannya. Dia telah menjadi musuh Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah tidak memahami apa kalimah ini. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin dengan satu kalimah? Bagaimana mungkin dengan satu Tuhan? Sedangkan 360 patung pun tidak menyelesaikan masalah dalam kehidupan kami. Tapi sekarang dia mengatakan untuk yakin kepada satu saja, maka ini tidak mungkin. Hadirin yang mulia, orang-orang Mekah tidak memahami hakikat kalimah ini. Orang-orang Mekah tidak memahami dengan kalimah ini jalan penyelesaian masalah dalam kehidupan mereka. Orang-orang Mekah tidak memahami dengan kalimah ini akan wujud keamanan, keadilan di permukaan bumi ini. Orang-orang Mekah tidak memahami dengan kalimah ini, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan keburukan. Allah Ta'ala akan menghancurkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Allah SWT akan menghancurkan perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi. Mereka tidak memahaminya hadirin. Allah SWT telah memberitahu, wahai orang-orang Mekah, apabila kamu memahami kalimah ini, mengambil kalimah ini dalam kehidupan kamu, maka kami akan jadikan kamu menjadi pemimpin di seluruh alam. Kami akan jadikan kamu menjadi pemimpin di seluruh alam. Tetapi ketika kamu tidak mengambil kalimah ini, tidak mengindahkan kalimah ini, maka kamu akan menjadi hina di muka bumi. Kamu akan menjadi terhina di muka bumi. Seperti mana hari ini hadirin dikatakan kepada umat, keluarlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah jalan penyelesaian masalah. Kalau kamu keluar, Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah kamu. Dengan jalan perjuangan agama, maka Allah Ta'ala akan menciptakan keamanan di seluruh dunia, keadilan di seluruh dunia, kebaikan-kebaikan di seluruh dunia. Kalau kamu keluar di jalan Allah bekerja agama, Allah Ta'ala akan menghancurkan kebatilan, keburukan-keburukan dihancurkan, akan hilang kebohongan, zina, kesyirikan dan sebagainya, akan hilang semua perkara ini. Tapi umat pada zaman ini hadirin tidak faham dengan perkara ini. Apakah dengan perjuangan agama keluar di jalan Allah akan berlaku juga perkara ini? Para sahabat hadirin, mereka telah buat dan mereka telah memperlihatkannya. Mereka telah mengambil kalimah ini. Dengan kalimat tersebut hadirin, maka Allah SWT telah memperlihatkan kepada mereka. Allah Ta'ala telah wujudkan keamanan di dunia ini. Allah Ta'ala telah jadikan mereka menjadi pemimpin di seluruh dunia. Apabila kita pada zaman ini hadirin, kita pun bergerak di jalan Allah SWT, maka Allah SWT juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Seperti mana hadirin, Allah SWT telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila kita bergerak hadirin, keluar kita akan dapat melihat. Keluarlah kamu dan lihatlah, buatlah dan lihatlah, bergeraklah kamu di seluruh alam dan lihatlah. Maka Allah SWT akan wujudkan keamanan di seluruh dunia. Dan hendaknya kita meyakini hadirin, apabila kita buat kerja dakwah, kita bergerak ke seluruh dunia dengan kerja dakwah ini, maka Allah SWT akan menghancurkan kebatilan di seluruh dunia. Dengan dakwah iman ini, maka kekuatan iman kita akan begitu besar, lebih kuat daripada gunung. Seperti mana iman yang sahabat lebih kuat daripada gunung. Mereka tidak takut kepada siapapun, sehingga tiang-tiang istana Raja Kisra dan Kaisar bergetar dengan ucapan kalimah mereka. Hadirin, karena hari ini kita tidak buat dakwah iman, dakwah kalimah, maka iman kita tidak kuat hadirin. Hari ini kita mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, tidak usahkan benteng musuh, tidak usahkan dinding rumah kita, hati kita pun tidak bergetar hadirin. Para sahabat ketika mengucapkan Allahu Akbar, begitu besar kekuatannya sehingga benteng-benteng musuh pun bergetar. Jadi kekuatan iman ini akan terwujud apabila kita bergerak dengan dakwah iman ketika di jalan Allah Ta'ala. शेरों का रहबर बना, Sehingga singa dan harimau menjadi rehbar kepada mereka. दरिया पर उनके घोड़े दौड़े. Dan kuda-kuda mereka dijalankan di atas lautan. Apa ini semua? ये उनकी ईमान की थी. Inilah merupakan kekuatan iman mereka. Hari ini iman kita telah mati hadir, yang tidak membawa kita kepada sholat, झूठ बोलने से नहीं रोक रहा, tidak mencegah kita dari berbohong, गीबत करने से नहीं रोक रहा. tidak tercegah kita dari riba. Coba kita fikirkan iman kita yang tidak dapat mencegah kita dari berbohong, tidak dapat mencegah kita daripada mengambil riba, tidak dapat mencegah kita daripada berghibah. Apakah iman kita ini akan mencegah kita dari neraka jahanam? Maka untuk itu perlu kita menguatkan iman kita. जब ईमान कभी होगा, Apabila iman kita kuat, terbentuk iman dengan mujahadah, dengan pengorbanan, dengan susah payah, bertentangan dengan suasana dan keadaan, dengan dakwah iman seperti ini, maka iman kita akan menjadi kuat. Maka dengan kekuatan iman kita, akhlak kita akan menjadi baik, muamalah kita akan menjadi benar, kehidupan kita akan datang kepada sunnah dan syariat. हमारे अंदर सखावत आ जाएगी, Kehidupan kita akan ada kedermawanan, हमदर्दी आ जाएगी, akan ada mengutamakan orang lain, सादगी आ जाएगी, akan datang kesederhanaan, मोहब्बत आ जाएगी, akan datang kasih sayang, आदल और इंसाफ आ जाएगा. akan datang keadilan. Seluruh dunia akan ada ketenangan dan keamanan. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने
dan Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi. Dikatakan Umar yang kedua. Pada zaman kekhalifahan beliau sekitar 2,5 tahun, Allah Ta'ala telah menghapuskan kezulmatan, sehingga seluruh orang-orang yang dizalimi semua diberikan haknya. Allah Ta'ala telah hidupkan keadilan yang mana tidak ada semisal dari. Dengan keberkatan keadilan dalam dirinya, Allah Ta'ala telah buat kambing dan serigala makan dengan satu tempat. Beliau mengatakan, apakah ada persatuan di antara kambing dengan serigala? Ketika kambing melihat serigala, kambing akan lari, dan serigala melihat kambing akan berlari mengejarnya dan memakannya. Tapi Allah pada zaman tersebut telah mempertemukan kambing dengan serigala makan dari satu tempat. Dan dari satu wadah air minum sama-sama. Satu hari serigala telah menerkam satu kambing dan telah membawa satu kambing dan lari. Maka pengembala kambing berteriak dan menangis. Orang yang lewat mengatakan, wahai saudara, mengapa kamu menangis? Kami selalu lewat di sini melihat kamu tersenyum, bergembira, tetapi hari ini kamu menangis. Dia mengatakan, hari ini serigala telah menerkam kambing. Orang mengatakan, apakah perkara ini perlu ditangisi? Memang kerjanya serigala menerkam kambing dan memakan kambing tersebut. Dari ribuan kambing kamu tersebut, kalau serigala menerkam dan memakan kambing kamu, maka tidak ada kerugian kepada kamu. Maka dia mengatakan, wahai orang-orang, dengarlah, aku bukan menangis karena kambingku telah dimakan oleh serigala, tetapi dengan kejadian ini hatiku meyakini, dan aku yakin apakah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Karena perkara itulah mulai hari ini serigala telah memakan kambing. Maka ahli tarikh, ahli sejarah telah mengatakan, benar pada waktu tersebut ketika serigala telah memangsa kambing lagi, maka pada waktu itu jenazah Umar bin Abdul Aziz telah dibawa. Bagaimana keadilan seperti ini datang? Apabila kita kurangi keperluan kita kurangi hajat-hajat kita ambil hak daripada orang-orang yang menzalimi dan diberikan hak kepada orang-orang yang dizaliminya, diberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai haknya. Dalam keadaan seperti ini, maka Allah Ta'ala akan menciptakan keadilan dan ketenangan. Maka sampai binatang pun Allah Ta'ala telah menyatukannya. Ingatlah hadirin, kesan daripada amal baik manusia bukan hanya sampai pada zat dirinya sendiri saja, bahkan sampai kepada binatang-binatang. Dan apabila perbuatan buruk manusia dibuat, maka kesan dari keburukan tersebut datang kepada dirinya dan juga datang kepada hewan-hewan, bahkan kepada pohon-pohon, bahkan kepada buah-buahan hadirin. Sehingga keberkatan daripada buah akan terangkat. Terjadi kekurangan di mana-mana, bahkan harga-harga barang menjadi naik. Orang-orang mengatakan gara-gara pemerintah harga barang menjadi naik. Bukan hadirin, bukan pemerintah yang menaikkan harga barang, tetapi karena amal buruk yang dibuat oleh manusia, maka mempengaruhi harga barang tersebut. Abdul Aziz rahmatullahi alaih, dia telah menahan dirinya, meletakkan dirinya di belakang. Dia menjalani kehidupan dengan mujahadah. Dia bersama anak dan istrinya berada dalam keadaan kelaparan, dan dia menunaikan hajat seluruh manusia, menunaikan hak orang-orang lain. Dengan keadaan seperti ini, wujudlah keadilan di mana-mana. Beliau merupakan raja, tapi tidak ada khadim dan pekerja di rumah. Dia sendiri mengerjakan pekerjaannya sendiri. Satu orang wanita jumpa kepada istrinya, dan dia berpikir datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz, pastilah kehidupan mereka begitu baik, kehidupan yang begitu mewah. Kalau aku datang ke sana, nanti akan dapat makanan yang enak, makanan yang besar, maka aku akan diistiqbal dengan baik di rumah tersebut. Maka ketika dia pergi ke sana, dilihat ada satu orang yang sedang membetulkan dinding rumah, dan satu orang wanita yang memakai pakaian yang bertambal-tambal sedang menyapu rumah tersebut. Maka ditanya, di manakah istri daripada Umar bin Abdul Aziz? Aku ingin berjumpa dengannya. Maka wanita yang menyapu tadi mengatakan, mari berjumpalah denganku, akulah orangnya. Maka melihatnya begitu heran sekali, bagaimana ini istri seorang raja? Dia menyapu rumahnya sendiri dan pakaiannya bertambal-tambal. Melihat keadaan ini, wanita ini pun menangis. Maka kemudian dia melihat satu orang laki-laki. Siapa orang ini? Ini pekerja ini tidak baik. Kamu pinggirkan dia dari kerja ini. Dia meletakkan sedikit tanah-tanah untuk membetulkan dinding, tetapi dia melihat terus kepada kamu. Ini pekerja tidak baik. Terus-terusan melihat istri raja. Kamu keluarkan dia dari kerja ini. Istri raja mengatakan, ini bukan pekerja, inilah suamiku, Raja Umar bin Abdul Aziz. Inilah keadaan raja hadirin, keadaan rajanya orang-orang Islam. Beginilah keadaan kehidupan beliau dengan bermujahadah, dan beginilah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikatakan Umar Tsani, Umar yang kedua. Ingatlah ketika datang hari raya, maka dia mempunyai 9 orang anak laki-laki, 9 orang anak perempuan. Apabila dia pulang dari kantornya, maka sampai di rumah sedikit ada keributan. Maka seluruh anak-anak laki-laki perempuan menangis, memegang kaki-kaki ibu mereka. Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz pun melihat dan mengatakan, ada apa? Apakah ada yang meninggal di rumah ini? Mengapa kamu menangis semua?
maka dikatakan anak-anak kita menangis. Besok adalah hari raya. हमारे पास एक जोड़ा नया नहीं है, Tetapi bersama kita tidak ada baju hari raya yang baru. Besok anak-anak orang-orang akan memakai baju-baju yang baru pada hari raya. हमारे पास कोई जोड़ा नहीं है, Tetapi bersama kita tidak ada baju raya untuk जोड़े anak-anak. हैं तो पुराने हैं, Kalaupun ada hanya baju yang lama और saja. पुराने हैं तो पेबंद लगे हुए हैं। Dan kalaupun baju lama itu bertambah. हम बादशाह की औलाद हैं, Kami adalah anak-anak dari raja. हम इन जोड़ों को पहन के कैसे ईदगाह में जाएंगे? Apabila kami pakai pakaian ini kami akan terhina. ये बादशाह, ये सुनकर बादशाह सलामत भी रोने लगे। Maka mendengar perkara ini raja pun menangis. Maka menangis suami istri ini pun begitu sedih sekali. Maka raja telah meminta satu kertas और वजीर खजांची के नाम खत लिखा, dan menulis surat kepada menteri bendahara harta. Maka dikatakan sekarang ini dalam tulisan surat tersebut, aku memerlukan harta. Nanti gaji bulan depan yang aku dapatkan, maka ambillah dari harta tersebut. Aku berhutang dahulu dari Baitul Mal. Aku perlu harta untuk membeli baju baru untuk anak-anak. Maka menteri perbendaharaan harta pun membaca suratnya. Orang-orang dahulu begitu takwa और sekali. कितने अल्लाह से डरने वाले थे, Mereka begitu takut kepada और Allah. कितने ईमानदार थे, दयानतदार थे, अदल वाले थे। Mereka begitu beriman, amanah dalam kepercayaan. Maka menteri Baitul Mal di belakang surat telah menulis lagi tulisan. अमीरुल मोमिनीन, आपका खत मुझे मौसूल हुआ, Amir Mukminin, saya sudah menerima surat dari kamu. Aku pasti akan dapat memberikan uang kepada kamu untuk hutangan yang akan dibayarkan nanti ketika kamu mendapatkan gaji bulan depan. Tetapi aku ingin mendapatkan jaminan kamu masih hidup sampai bulan depan, barulah aku akan memberikan uang gaji kepada kamu. Untuk itu aku terpaksa, aku tidak dapat mengeluarkan uang hutang ini karena tidak ada siapapun yang tahu kamu masih hidup sampai bulan depan. Kamu tidak tahu, aku pun tidak tahu. Untuk itu aku tidak dapat mengeluarkan harta ini. Padahal bagaimana keadaan raja? Berapa banyak harta yang dia mau inginkan? Maka sebenarnya menteri Baitul Mal dapat mengeluarkan harta tersebut. Tetapi walaupun tidak diberikan harta oleh menteri Baitul Mal, maka Umar bin Abdul Aziz begitu bergembira. Ya Allah, bersyukur kepada Engkau. Engkau telah mendudukan satu orang yang adil, yang jujur, yang beriman dalam mengurusi harta-harta orang Islam. Kemudian dia membawa anak istrinya duduk. उनके सामने आखिरत को खोला, Kemudian berbicara tentang akhirat di और hadapan भाई मेरे mereka. बच्चों, Dia mengatakan, wahai anak-anakku, pakaian yang kamu pakai sekarang ini bertambah-tambah. Rumah yang kamu tempati ini merupakan sebab pengorbanan bapak kamu. Kita telah buat pengorbanan sehingga orang-orang akan mendapatkan hak mereka. Walaupun pakaian mereka baru dan rumah-rumah mereka bagus, हमने इसकी कुर्बानी दी है, dan kita memberikan pengorbanan. Kalau kita inginkan, maka pakaian kita pun dapat baru juga. Bahkan rumah kita dapat dibetulkan. Tetapi wahai anakku, aku memikirkan kehidupan akhirat kamu sendiri. ये चंद दिन की दुनिया है, खत्म हो जाएगी, Kehidupan dunia yang sebentar ini akan और habis. मौत आएगी हमको लेकर चली जाएगी। Dan apabila datang kematian kemudian akan membawa अगर kita. तुमने ये कुर्बानी दी है, Kalau kamu tetap buat pengorbanan sepertiku, yang mana kamu tidak memakai pakaian baru, tetap memakai pakaian yang lama dan bertambal ini, maka ingatlah, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian baru kepada kamu. Dan kamu akan dipakaikan pakaian dari surga dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah kamu semua ridho dengan perkara itu? सारे बच्चे बच्चियों ने कहा हम राजी हैं। Sehingga mereka mengatakan kami ridho. Anak perempuannya, anak laki-lakinya mengatakan kami ridho. Kami akan berhari raya dengan pakaian yang lama. Biarlah orang-orang memakai pakaian yang baru dalam berhari raya. Kami berharap nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian yang baru kepada kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menghidupkan kami di dalam surga seperti pangeran dan putri-putri raja. Dengan keadilan seperti ini Allah Ta'ala telah membetulkan akhlak उनके मामलात को सही किया था। sehingga muamalat mereka menjadi आज benar. हमारे मामलात अखलाक बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। Hari ini muamalat kita begitu buruk sekali. Hadraji rahmatullahi alaih telah mengatakan, dengan jalan ibadat agama telah datang dalam kehidupan, dengan jalan rusaknya muamalat agama telah keluar dari kehidupan. Apakah kita menginginkan di dunia akan wujud akhlak yang baik? Mau tidak di dunia ini akan wujud muamalat yang baik? Apakah kita menginginkan dunia akan menjadi taman-taman surga dan Allah Ta'ala akan menjaga dunia seperti mana permisalan neraka? Kita mau seperti ini? Sebelum mati kita mau atau setelah mati nanti? Jawab dengan keras Pak, sebelum mati atau sesudah mati? Untuk itu kalau kita menginginkan di seluruh dunia, di negara kita akan wujud keadilan, akan wujud adanya rasa malu di mana-mana hadirin, akan wujud keamanan dan ketenangan di mana-mana, maka hadirin tidak diperlukan berkelahi, tidak diperlukan pertengkaran, tidak diperlukan perkelahian, tetapi kita kesemuanya hadirin bergerak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan wujudkan keadilan, ketenangan, rasa malu di seluruh dunia. Kita semua mau insyaallah? Dari majelis-majelis sebelumnya kita sudah tuliskan nama. Yang sampai sekarang belum tuliskan nama kita untuk berangkat 4 bulan ke negeri jauh, jalan kaki, IPB, dalam negeri, maka yang belum menuliskan namanya sekarang berdiri cash 4 bulan di jalan Allah SWT. Siapa yang berdiri Pak insyaallah? अपनी जगह खड़े रहो, दूसरा ना कोई खड़ा हो। Yang 100 orang sini Pak maju ke depan. saya akan musafah insyaallah. Beliau akan bersalaman dengan orang yang baru mencatatkan Cash, namanya. cash. Silakan maju dulu insyaallah. Hitung-hitung berapa hitung? Silakan Pak yang akan keluar insyaallah silakan. साहब के चौक पे खड़े। Yang berdiri maju Ustaz. असद ये लो।
Seluruh dunia kita akan sempurnakan takaza-takaza hati. हमारा इंडोनेशिया Indonesia kita ini akan jadi satu negara yang akan menyempurnakan takaza-takaza ke seluruh dunia. सबसे ज्यादा मस्जिदें यहाँ हैं, Paling banyak masjid di seluruh dunia adalah di negeri kita सबसे ini. ज्यादा उलमा यहाँ हैं, Dan paling banyak ulama adalah di negeri kita सबसे ini. ज्यादा तलबा मदरसे यहाँ हैं। Dan paling banyak madrasah dan pelajar santri di negeri kita. यहाँ के लोग दुनिया में नहीं जाएंगे, इलाही कलिमतुल्लाह के साथ दुनिया में कहाँ के लोग जाएंगे? Orang-orang dari sini tidak akan berangkat kecuali untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. 10 orang ke sana, 10 orang. 10 orang. Yang lain 10 orang sana. Ke sana lagi 10 orang. Pelan-pelan aja. Satu adik. Semua dapat. Boleh Pak, yang 100 nama yang akan bergerak langsung ini. Yang cash insya Allah. Yang lain sabar sebentar insya Allah.